Do Congo, Félix Tshisekedi, afirmou esta segunda-feira em Luanda que manteve um encontro muito proveitoso com o chefe de Estado angolano, João Lourenço, no qual foram analisadas iniciativas para reforçar os esforços de paz e segurança no leste deste país, palco de um conflito armado persistente. Falando à imprensa angolana, no final de uma reunião de trabalho privada em Luanda, Tshisekedi destacou o papel de João Lourenço enquanto presidente da República de Angola e em exercício da União Africana, sublinhando ter liderado várias iniciativas com vista à pacificação do seu país. Rencontrei mon homologue que m'avait. Estou aqui em Luanda a convite do meu homólogo, Sua Excelência o Presidente João Manuel Gonçalo Lourenço. Passei aqui há algumas horas e com muito prazer eu discuti com Sua Excelência o Presidente vários temas que têm a ver com a vida do meu país e, sobretudo, a situação securitária no leste da RDC. Como sabem, Sua Excelência o Presidente João Lourenço não é apenas Presidente da República de Angola, mas é também Presidente da União Africana e, nesta qualidade, o Presidente tem tomado várias iniciativas para a paz no meu país. Por isso, hoje não foi diferente. Eu discuti de maneira muito profícua, tivemos uma conversa muito boa com o Sr. Presidente e o Presidente, como homem de iniciativas, de facto, poderá deu-me algumas propostas de iniciativas que prefiro não dizer ainda agora, mas dizer-vos que tivemos uma conversa muito boa e, se a iniciativa avançar, poderão, de facto, saber sobre isso. A guerra continua, sim, evidentemente continua, é uma guerra que nos foi imposta. Estamos, sim, de facto, a passar nessa vicissitude. Mas, como eu disse, nós, sob a iniciativa de Sua Excelência o Presidente João Manuel Gonçalo Lourenço, é um grande homem e tem, de facto, tomado iniciativas para podermos sair desse mal. Estamos aqui, como disse, dialogamos sobre as vias de como sairmos deste problema e gostaria de dizer que, sim, embora estamos a enfrentar esse problema, o Presidente João Lourenço está, na sua qualidade, a propor algumas soluções. O encontro, que decorreu no Palácio Presidencial, teve a duração aproximada de 1h30, num ambiente de concertação diplomática. Os dois chefes de Estado têm mantido encontros regulares, analisaram a evolução do conflito armado no leste da RDC, bem como os esforços regionais e internacionais em curso para a pacificação da região. Durante a reunião, João Lourenço e Félix Tshisekedi abordaram o contexto atual marcado pela persistência da violência, apesar da recente assinatura em Washington, Estados Unidos da América, de um acordo de paz entre a RDC e o Ruanda. No terreno, a situação permanece instável. Forças do M23 continuam a avançar em várias zonas e terão capturado recentemente cidades estratégicas, incluindo Uvira, na província do Kivu do Sul. Registaram-se confrontos, presença de rebeldes em áreas urbanas e deslocações massivas da população civil, agravando a crise humanitária. Repito, Washington advertiu que não permanecerá indiferente a eventuais incumprimentos e sinalizou a possibilidade de medidas diplomáticas adicionais caso persistam indícios de apoio a grupos armados que operam em território congolês. Angola, 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola. Depuis le début de cette guerre, la RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud Kivu. L'occupation jusqu'aujourd'hui d'Uvira, se trouvant très loin
de ses frontières prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pur mensonge. Il est aussi observé qu'en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et des groupes armés comme les Red Tabara, Kigali cherche à régionaliser le conflit. En dépit de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la signature de l'accord de Washington le 4 décembre 2025, le Rwanda maintient jusqu'aujourd'hui son armée sur le territoire congolais. À présent, je m'en vais vous donner l'identité des capturés que nous voulons présenter aujourd'hui. Je vous avais dit qu'il y a 7 militaires et 8 civils. Nous commençons par les militaires rwandais. Muifundu Jean-Paul, il est major. Son unité, c'est la direction d'intelligence RDF. Son commandant direct de l'armée rwandaise, c'est le général de brigade Kayihura. Il a été capturé au front nord à Goma. Motif, espionnage. Sengiyumva Joseph, il est capitaine de l'armée rwandaise. Son commandant direct, c'est le major Samu Frank. Il a été capturé au front nord à Goma. Motif, espionnage. Iradukunda Jean de Dieu, 2e classe. Son unité, c'est le 2e bataillon RDF basé dans le district de Ruchiro au Rwanda. Son commandant direct, c'est le major Murigande. Il a été capturé à Alimbongo 3. Forororesi. Ok. Voilà. C'est un Tanzanien, il a été arrêté à Uvira, comme je venais de le dire. 2e, Omari Hahadi Stambouli, Mutamira. Ouais. Il a été arrêté à Uvira pour espionnage au profit de M23. Isaka Amisi Mugeni. Il a été arrêté à Beni pour connivence avec les ADF. Et enfin, un Ougandais qui répond au nom de Boni Iva Mugisa. Il est civil. Il a été arrêté à Beni pour espionnage au profit du M23. Lelo toyeko talisa na mokili mobimba. Baye bazali kobundisa biso na est ya République démocratique du Congo. Tango iso uta bitumba oyo ebanda. Biso RDC to bandai ko loba pe ko zongela ete bitumba oyo Rwanda nde azo sala yango. Rwanda nde azo bundisa biso. Tozo loba okana munoko te kasi toza ko talisa ba preuve. Moko ya ba preuve yango toye nango lelo. Po ete ba imboka baye ba ete batu baza ko bundisa biso na ngambo wana ezali ba Rwandais. Ti lelo malgré nyonso oyo eza koleka ba accord à Washington, ba résolution des Nations Unies, ba boyi na bango kobima. Batiki kaka ko boya kobima te, mais ba komi ko somba ko tungisa pe ko luka bandeko ya bikolo mususu neti Burundi, Tanzanie, Uganda,
po ete bamema bango mpe na lisolo oyo mposa na bango ezali ete sous région mobimba ya Grand Lac ekɔta na kati ya bitumba touti koloba totalisi mpe moko ya ba Red Tabara bino boyokaka Red Tabara ezali milice moko ezali na Sud Kivu. Alors bango eza lokola point na point focaux na baza ko utiliser bango baza lokola cellule dormante ya armée rwandaise et sika nyonso baza ko pusana bakuta bango basalaka jonction po batungisa biso na ngambo oyo bino boyebi tango nyonso Rwanda aza koloba ezali ba mesure défensive pour la frontière na ye tokomi tuna soki frontière oyo ya ye ezalaka wapi esuki wapi parce que basi bakomi na Uvira kuna mpe eza kaka kokengela frontière na bango yango toza kozongela mpe tolobi ete malgré nyonso oyo eza koleka Rwanda boyi na ye kobima baza kokosa bato tosali bo tosali baza kobakisa kaka makambu kobakisa parce que bayebi eloko nini baza koluka